ምን አረገ? ምንድነው የምትሰሪው አንቺ? ካሱ ላይ ምንድነው የምትሰሪው? ምነው ካሱ የምትፈልጊው አንቺ? አንቺ ታርፊያለሽ አታርፊም? ዞር በል። ምን አባታ ስለና እንደዚህ የምንቀኝ? እሺ ምን ፈልገሽ ነው የመጣሽው? ቆይ እስቲ ቤቴ አንዴ። ቆይ ምን ፈልገሽ ነው የመጣሽው? ቆይ አንቺ ማቲንኮ ቆይ ቤቴ ዞር በል። አንቺ ተይ። ጭራሽ ልደበድበኝ አይደለም። ምንድነው? ቆይ ሰው ነኝ። አዩ ነኝ እኔ። ቆይ እስቲ አንዴ አይኗን አፍሽ ዝጊ በላት። ማቲ ኮቲ ታሳንጅራ አፋንሽ ጩፍ ጂን አቀባኝም ስለማት ማን በርባቱ ነው እየመጣች ተበደልኩ። ማን ምን በስነስርዓት አናገር። ልቀቀኝ በስነስርዓት አለቅሽም። ወላሂ ያንን ነው ማጠፋላት። ሲያገድስቱ አሁን ሲያገድስቱ አንቺ ነሽ መተሽ የበጠበጥሽው። እኛ ያው ወላሂ ነው ምን ቀረሽ? ማንቱ ሲያገ ምን ነው? አሁንም ቁጭ ብላችሁ እያወራችሁ ነው? ምን ቀረሽ? ምን አገባሽ? አፍሽን ዝጊ አንቺ፣ አፍሽን ዝጊ። እኔና አህሙ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ አታውቂም? ሲቀጥል ብትጎጂ ባትጎጂ አህሙ ምን አገባው? ሰው ነኝ መታሽኝ። ገና አጣፋሻለሁ። ገና አይንሽን ነው ማጠፋሽ። እኔና አህሙ ምንና ምን እንደሆነ አታውቅም? akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota ayyuutiin marti keessanu bakka jirtanitti nagaan kiyya sinaaqa qabu jecha ayyuu teenya maal taate nu jalaa badde ayyuu teenya maal jaate nu jalaa uqqatte warroota naan jettaniif sababii ahamuun kiyya na jalaa badeefidha. haa ta'uti ani har'a waa baay'ee isinitti haasa'uufan dhufe akka nama tokkotti akka saba tokkotti waa isinitti hammachuufan dhufe maal seetanii guys akkuma beektanitti ani ayyuni wantan barbaade argachuun qaba. I don't know cha maaf akka ta'in beekum wanti ani barbaade wanti ani fedhe sana argachuu nan barbaada. Haala ani irra deemu kun percentage dhibbaatti shuur ta'uu baannaanis dirqama argachuun qaba jedhee waan yaaduuf haala kamiin iyyuu hoo ta'e isa sana argachuudhaaf baay'een hin xaaraa baay'een tattaafadha jechuudha. haa ta'uti garuu hangaarra waa baay'ee yaaleera, waa baay'ee keessa darbeera, waa baay'ee argee darbee garuu hin taane haa ta'uti ayyuun teessan ka bu'aa ba'ii waa baay'ee keessa dabartee as geesse sayidirraa jalqame waa baay'ee ta'een jira. Inna samoona kana akkuma argitan ijoolleen wayii YouTube irratti Amiriif Beeti I think akkas maqaan isaanii Beeti taate maalshii taate yaada shiitii nangashu garuu sijamar Beeti ahamu bira maal geeti naati biran deemtoo beet jalqabuma jechuudha. Ahamu bira maal gooti maqaan ishiyyuu fokkisaa hal osoo maquma gaariyyuu qabaatti fokkattu tan kanarraaf immoo ani har'a maalin sinitti haasa'u dhufe samoona kana Beeti jedhee hogguu fiffiigu kana natti hin tolle. Achiin ijoolleen kun eenyudha? eenyu faadha maal hojjetu jedheen keessa seenee social media irratti search godheen ogguu ilaalu YouTube isaarratti illee ogguun seenee ilaalu jarattiin kun I think natti fakkaata jaalalleewwanii akkana naamin garuu Beetiin Amiraa kamiidhee fakkeessite gara Ahamutti siiquu barbaadde. ummata qoosini galami gara Ahamutti siiquu barbaadde. So ani ayyuun teessan immoo qimamiin teessan immoo waa baay'eetu naa gala dafee qabadhee ogguu fuula ishee argu jaalala turraa mul'ata qahaa gadheena nyaachuu heddii jedheeti ani ayyuun teessan dafee qabadhee Ahamu sakatta'uu jalqabee jechuudha. Ahamuun geessan yeroo tokko Finfinnee dhagaa yeroo tokko Adaamaa dhufa bakka inni deemuyyuu hin beekamu. So amma maalan yaadee guys Ahamuun jaalatee dhiise Beetiin Ahamu jaalatee dhiiste miti Beeti Hayaatu Ahamurraa dhorkee areen jira. Alibar guys maal akka ta'e beektu xiiqitu na qabata bakka jechuun haala akkamiin isin ibsu አንዳንድ ሰው በግድ ማድረግ የሚፈልገው ነገር አለ አይደለ? ያንን ነገር እንዳናረግ እንዲሚይዙን ነገሮች አሉ አይደለ? ላይክ እንደዛ በቃ የሆነ ነገር ማድረግ ሳልፈልግ መተው እየፈለኩ የሆነ ነገር መተው ግን ያስገድደኛል። ስኒጋሌሚ ጋይስ
hin barbaadu wanna san gochuun barbaadu ofirraa achi dhiisuu fedha garummoo namni tokko dhufee akka waan san keessaan baane akka xiqqooftee haftu akka xiiqiin si qabatu akkana si qabatu kun immoo anaaf በጣም በቃ ሲምፕል ዳ jechuun haala kamiin akka ofirraa dhorku haala kamiin namoota akkana qaqqabee achi darbuu akka danda'u sirriitti na beektu guys kanan sinin jedha እና በቃ guys ani ahamu xiiqii na qabsiisee jaalalas na qabsiisee insa በቃ gaafa nama wajjin ta'u na aarsa haala kamiin akka bira deemullee hin beeku jechuun gaafaan irraa fagaadhu inni natti dhiyaata argitanii jiraatan gaarummaan isaa immoo bakka akka isatti dhiyaatanii akka isa jaalatanii sin godha isa malee namni biraa akka hin jiraanne waa biraa akka hin dubbanne waa biraa akka wanti hin jenne sin godha አሁን እንካባጃን እንጃላዳን ከሌላ ሰው ጋር ሲሆን ግን በቃ እኔ እንጃ አይዶን ነው ብቻ የሆነ የሚሰማኝ ስሜት አለ እኔ የፍቅር ስሜትም ይሁን አይዶን ነው ብቻ አላውቅም በቃ ጋፈና መብራላ ወጅኖታው ባዩመና አርስ ኢሳይ ጉዳፍ ጉያ ሰዲፍ ጉያ አፍር አስተአኖል ቢኮዝ አሲቶለርጉ ወልቀጠራኒ አሲቶለርጉ so wanti ani gochuu danda'u maalidha astaa'ee isaan eegee gaafa isaan argadhu isaan qabudha kanarraa kanaaf wanta ani isaanitti deemee isaan iddoo biraati iddoon isaan argu takkittiin illee hin jiru adu roobi I think roobirraa kaasee mamma qadaamee akkanatti bakka isaan eegaan ture hanga adda isaan eegaan ture jechuudha isaan ilaalaan ture hindufne ammas akkas jiran shukshuktaa way dhagee dhufe amu dudduba dhufe akkas jiran duba kana akka jiran dhageera eddoo kam akka ta'e beeku garuu garanas ta'e eddoo way akka jiran dhageera har'a okanaan nan du'a okaan isheen hin duuti okaan inni hin du'a okaan nu sadeenu wal qabannee duun خلاص ani akkam jedhee akka isin ibsuun beeku jaalalti baay'ee nama miiti jaalalti baay'ee nama ajjeesti jaalalti bakka ani ugaa rabbiin sinin jedha amma jaalalti akkanumatti bakka laphee nama cabsiti jedha maami ani lafee koos caccabsee jira guys bakka lafee koos keessa seenee caccabseera ugaan sinin jedha ilmi dhiiraa garuu ilmi dhiiraa akka isa jaalattu hoo beekee sitti koora ugaa rabbiin sinin jedha maashaallah saayidis immoo araba fuudhe maashaallah amma kun immoo biyaans nama keenyan fuudhu asinis ta'e achinis ta'e ayyuun wanta barbaadde gooti wanta barbaadde immoo argachuu qabdi kanammoo dirqama jaalattee jibbitee ahamuu khiyyaa homtu sintuqu homtu sigatee na biraan deemu okaan ishii du'aa okaan ana du'aa okaan nu sadeen wal qabanne duuna yaa adeeroo dhageesseemi manade jarrates beka yamarreko na sirba kana isani na feram nama narratti jaalate sanis bareen jira beekeen jira eenyummaa shi bareen jira ayyaantu nama akkamii akka taate eenyu akka taate hadhayyuu ishii akkanatti bal'inaan ishii argachuu baadhe yeroo biraa argadhe lafee ishii akka ishii caccabsu amana beektu ani ayyuun miti ahamu nama meeqa ofirraa aareen jira beektu by the way guys dhifama naa go'atoo amala kooti xiiqii nan qabsisina
namni gaafa xiqqina qabsiisu baay'ee tokko naar so guyyaa sadii moo guyyaa lama astaayeen isa eegaa ture guyyaa baay'een astaayee eegaa ture bakka ani jechuun akkam jedhee akkasiin ibsuun beeku baay'ee isa jaaladheera baay'ee isaa miidhamaan jira guys bakka naa hubadhaa dubartoota isin naa hubadhaa hubachuu danda'a so guyyaa lama guyyaa sadii astaayeen ture injiranii hadda garuu akka as jiran dhagayeera I think garana jiru jedhaniiru kaameramaan qophaa'e wanta uumamu seeraan waraabi waan jiru seeraan ilaalin osoo waan fee boombiin osoo to'a jedhe jechuudha as qisqis akkan jeen maatiin kiyya faamiliin koo ilaaluu qabu wanta irra jiranii wanta ta'aa jiru hunda ilaaluu qabu guys 50 seenuuf deemaa irraa isin immoo subscribe godha guys diina kiyya gammachuun akka bira hin jiraanne diina koon gammachisina guys subscribe godha 50 nagasha diinni koon duraanuu gammadaa jira amma immoo daranaan hojjalaa babbadaa dhufu baay'ee natti gammadaa jiru ugaa rabbi isin inja diina baay'een qaba guys oromo tokkummaa nanana cimsa kanaaf bakka jiran deemnee ni ilaalla አሃሙ መጣውልሽ ያቺ ቤት የምትባለዋንም ወደ ናቲ ልካታለሁ እሱን ወደ ራሴ አመጣዋለሁ ነገሮቹ ያልቃሉ ካሜራማን እና ተከተለ ቺ በጣም እኮ ነው የሚገርመው ኧረ ቤቲ እጂ ወናቲ ጃለቴስ ቤካ ያማረሜኮ ያይ አርጋ ጋይስ አርጋ ኡጋረቢ ነና ጄሳን ኡጋረቢ ሲንጃ አርኪቴክት ታሳንታኒ amshi akkati ta'ani asaan argaartu dini kaballa kiya beektu oromo kaballa ko beektu እናቷ እና ቁጭ አረባክሽ ምን ቀረሽ? ማንቱ ሲያብ ምን ነው? አሁን ቁጭ ብላችሁ እያወራችሁ ነው? ምን ቀረሽ? ምን አገባሽ? አፍሽን ዝጊ፣ አንቺ አፍሽን ዝጊ። እኔና አህሙ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ አታውቂም? ሲቀጥል ብትጎጂ ባትጎጂ አህሙ ምን አገባው? ሰው ነኝ መታሽኝ። ገና አጣፋሻለሁ። ገና አይንሽን ነው ማጠፋሽ። እኔና አህሙ ምንና ምን እንደሆነ አታውቅም? እኔና አንተ ማንና ማን እንደሆነ እንኳን ካንቺ ከሀያት እጅ አስወጥቼዋለሁ። ምን አርጊያችሁ? ምንድነው የምትሰሪው አንቺ? ከሱ ላይ ምንድነው የምትሰሪው? ምነው ከሱ የምትፈልጊው አንቺ ታርፊያለሽ አታርፊም? ዞር በል። ምን አባቷ ስለነው እንደዚህ ምን ንቀኝ? ምን ፈልገሽ ነው የመጣሽው? ቆይ እስቲ ቤቴ አንዴ ቆይ ምን ፈልገሽ ነው የመጣሽው? ቆይ አንቺ ማቲንኮ ቆይ ቤቴ ዞር በል። አንቺ ተይ ጭራሽ ልደበድበኝ አይደለም። ምንድነው? ቆይ ሰው ነኝ አዩ ነኝ እኔ። ቆይ እስቲ አንዴ አይኗን ነው አፍሽ ዝጊ በላት። ማቲ ኮቲ ታሳንጅራ አፋንሽ ጩፍ ጄ አገባኝም ስለማጥሽ ማል በርባቱ ነው እየመጣች ተበጠኝ ማል ምንድነው በስነስርዓት አናገርሽ ልቀቀኝ በስነስርዓት አለቅሽም ወላሂ ያንን ነው ማጠፋላት ወላሂ ለምን እኔ አዩ ደግሞ የፈለኩትን ነገር አረጋለሁ ልንገር አንተ አልገባም እነዚህ ቤት የሚባሉ ሰዎች እኔ ደሳይልኝ ናቲ ጋር ልካታለሁ ናቲ ጋር ነው መልካት ሲጀመር እሷ ተረጋጊ እስቲ አንዴ ቆይ ለምንድን ነው አሁን ይታቀታለሽ ሰሞኑን ቪዲዮአችሁ ላይ ያያችሁ ቤቴ አንዴ ሂጂ ሾካካ ነኝ ሲጀመር ሾካካ ያማታ አንዴ በእናታችሁ አሁን ምንድነው የምትፈልጊው
ጀመር ቪዲዮ ላይ ያየው ነው እየተመላለሰች ምን አገባሽ? ቀጥል ደግሞ እምታይቅ አይን እንዲ እኮ እኔ ቀናለው በቃ ቀናለው መታሻት አማት ባይ አትንኪው አገባሽ ምን አባቷ ነው የማያገባኝ ለምን የማያገባኝ አትንኪው አሚር ጋር ሂጂ ከፈለግሽ አሚር ጋር ሂጂ አታናግሪ አመዳም አታናግሪው ልጁ በድንጋይ ነው ሆኖት አትንኪው ልጁን አትንኪው አይደለም ትልቅ ሰው አይደለም ዝም በይ እባክሽ እዛ አመድ አዎ የምሬ ነው ገና አጣፋሻለሁ ገና እሰባብርሻለሁ አሳይሻለሁ ማንን እንደሚበልጥ አሳይሻለሁ ወይ አንቺ ትሞቻለሽ ወይ እኔ እሞታለሁ ወይ ተያይዘን እንሞታለን ኧረ ሙቺ አፈር አዩ አንቺ እንዳትመታሽ ወላ አንቺ ብቻ ነሽ እንዴ ታይበላት አፋና ተቀምጠ የከለከልኩላት ትማታለሽ ማን እንደማታሳያለሁ አንቺ ብቻ ለምን የምትማቺው ማነሽ አንቺ ያምሻል እንዴ ስለያስኳት ነው እንዴ በምን ታውቂያታለሽ ደግሞ እንዴት ነው የምታስጠላው በምን ታውቂያታለሽ አንቺ አሚር ጋር አትሄጂም እንዴ አታፍሪም እንዴ ትንሽ አታፍሪም እንዴ የሚወድሽን ትተሽ እዚህ አፍሽ መከፍቹ አንቺ ምን አባሽ አገባሽ ካሁን በኋላ አጠገቡ እንዳደረሽ አዩ ዝም ብለሽ ቆይ ከኔ ጋር ምንድነው የምትለፈልፊው ዝም ብለሽ የማይሆን ነገር አታውሪ የሰው ስም አታውሪ የሰው ማለት ተረጋግቶ ሲያወራ ነው የሚደማመጥ ቀስ ብለሽ አውሪ አገባሽ ተረጋግቼ አላወራው አገባት ምንም ነው ማገባት በቃ ይሄው እሄን አትበይ አሙሽን ሂጂና ሌላ ቦታ ፈልጊ ከልጁ ላይ ወረድ በይ መተሽ አታለቃቅሽበት ሲገልጨም እራት ኢምቦቦይ ወይ እንደገይሱ አፋን ከነማ ሸሽተ ትደገይሲሽን ሲጀመር የሰበክቲ አገሳኒ ማቲኪያ ምን ላርገሽ ዝም ብላ ምጮ እኮ ነው ምን ላርገሽ ምነው መጣሽ ለፈለሽ ነው ምን የገባኝ ነገር የለም አፋን ኬምበኒን ጫሊ ሲነራ ቆይ አይደለም ቆይ ማቲኪያቱ ማቲኪያ ሁንዲ ላላጅራ ላልማቲ ወሮን ሁኒን ጀቹ ዳላል አማ አሃሙክ የነጀላ ፉዳቹ ዴማርቲ አኒሞ አዩኒ ኦካን ሽድዋ ኦካን ነድዋ ኦካን ኑለማዱ ቤክታኒ ሚቲ ሻውና አትሪም አኖራም ንናን በረባክሽ ቆይ መተሻት አይደለ እንዴ ቆይ ለምንድን ነው የተመለሽው የተመለስኩት የኔ መታሻት አይደለ ማምታት ነው አንፈልግም መታሻት አይደለ ማቲን ኮ አይደለም በቃ አንጅሩ ዱፍቴቲን ነመኬሱ ማኬ ነመኪ ኦሶን ሐሳብ አንተ እዚህ ጫካ ውስጥ ለምን ጠራህ ሲጀመር ነገልቻ ጫካ ከነከ ሰማልጎቹ ዋምቴ አህሙ ኡቱ አንጅሩ ጥቂት ከስ ባይዞይ ጀቹዳ አኒ ሴራንን ይታሰው ዱፌ አንቺ አፍሽ ዝጊ አፍሽን ዝግ አኒ ሴራንን ይታሰው ዱፌ ሲጀመር ይሸንገሩ ይሄኙዳ እሺ ልሂድ ነው ሂጂ ወደዛ ሂጂ በእናትሽ ያምሻል እንዴ ጅል አሁን በእናትህ ብቻችን እናውራ ነኝ ደስ ነው የሚለኝ ሜዳው ብቻውንማ አንቺ ለምደሻል አሚር ጉድን አልሰማ አሚር ጉዲ ከእንዳገኘ ተነጨምላቃ ወጂ እንደማር ተላል አሚር ወይ አሚር ሞ ፊደን ዱፋሺ ማቲኮ አሚር ስኒ ፊደን ዱፋ ልቃቂው ቆይ ምንድነው የምትፈልጊው አንቺ ቆይ ምን ማልበርባደ ቆይ ሲያገዲስቱ አሁን ሲያገዲስቱ አንቺ ነሽ መተሽ በጠበጥሽው እኛ ያወጣን ና ወላሂ ና ያው ሳለች ሌላ ቦታ ይፈለግ ወላሂ አሚር ስማዋለች ዱንጋቴርቲ ወላሂ ዱንጋቴርቲ ተመለሱ ወደዛ ሂጂ ስማዋለች ወላሂ ሲዱንጋቴማ ነጊያ ከራስን ታታው አንቺ ያለቅሽም ሲንገዲሱ አትበጥብጪ ነንበጠበጢን በቃ አኒላል አላሁ አክበር አዩ አስተግፍሩላህ ደምናራ አያችሁ አሚር ሆማን ቤኩ አሚር ምስኪን አሚር ሆማን ቤኩ ያ ዴሮ አሚር ኪያ ሆማን ቤኩ ካ አሚር ዳጋሂ ጉዲከ ወላሂ አስዱንጋቴ ላል አሃሙን ከሰ ምስኪና ኢኖ ዱበርቲ አከለ ጫካ ከሰ ፉዴ ደሜላል ጉዲና ማጎድ ጃርቲ ነማ ወሳከኩን አስተግፍሩላህ ከነሙን ዲሷን
አሚር እግዚአብሔር ይስጥ። እንደዛ የለጠለጥካት ለካ አንተ ወደ አይደለም ለካ ውስጥ ቅጥል ብሎ ነው። እኔ ነሽ አባቴ እኔ ያለሁልህ ካሁን በኋላ ሂንኢሷን ወላሂ አበደን ሂንኢሱ ነጋና ቱራ ሰብስክራይብ ጎዳ ኩምሻን ተመነገሻ ጋይስ ዝም እንጀዲና ቻው